Kata pengalo-ngalo ras momo. Turang ras nina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan ikatakan kami mejuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina perpulungan sini kelengi Tuhan ta Yesus Kristus ijapape kita ringan. Ibas bena kebaktinta mari dage sidengkahkan momo karena perdalinan perpulungan Tuhan bagepe rencana pelayanan gerejata kubas wari-wari sirhenda. Pelayan kebaktin ibas minggu tanggal 31 Mei 2020 henda babai liturgi pertuata Amar Arif Purba sinahkan khotbah pendeta Sabar Brahmana STH MH song leader turang seninata nande mila sembiring ras turang seninata nande ian surbakti simbabai organis anak kekelengenta Femi Yuda Berupurba kameramenta kekelengenta Bapak Edi Jakaban ras diaken Bapak Femi Purba. Karena kebaktin minggu silewat tanggal 24 Mei 2020 terminasi pulung ras jumlah persembahan banci sinehun ibas WA Momo GBKP tiban si malam. Karena PJJ ras PA kategorial tetap dengar silakokan ibas rumah ta masing-masing. Ras kenca karye imomoken ku sektor masing-masing. Karena pekan doa singgo silakokan ibas tanggal 24 30 Mei 2020 jumlah si pulung ras persembahan enda banci sinuhun ibas momo GBKP tiban si malam. Raspe lakon persadan sibadia ilakoken kencakari banci kita ibadah i gerejata GBKP tiban. Karena perpuluhan Maret, April, Mei man bandu krina perpulungan silenganahkan perpuluhan banci denga isah kendu man bendahara renggun GBKP tiban. Si berulang tahun ibas tanggal 31 Mei 6 Juni 2020 man bandu kekelengan kami si berulang tahun kutubuhun bagepe ulang tahun perjabun GBKP tiban mengucapkan selamat ulang tahun di bata si masu-masu ibas tambah umurnu bagepe mentasi usia perjabundu. Kata penaruh kekelengan ni Tuhan minggu enda eme wari raya Pentakosta si artina di bata nahkan padanna mereken kesah si badia si jadi penampat man manusia ibas ndalani kegeluhun enda. Maka arah kebaktin enda mari sitalangi pusuhta guna idemi kesah si badia. Alu Muhammad perpulungan iundang kam tedis. Rende kita ibas kitab mendendenta nomor 127 sindeken kari ayat pemenara sipuduakan ibabai pemusik ras song liderta.
Matin Pentakosta enda lid ibas gelar di bata bapa singgo mereken anakna Yesus Kristus si jadi penembus man manusia singgo mate ras nangkih ku surga ras ibas gelar kesah sibadia sireh guna nemani kegelun manusia sehrasa lalap mejuah-juah man banta singgo ngaloken kesah sibadia ibas pusukta. Amin. Berita karena perbahanan ras sura-sura di bata erpalaskan Lukas sada ayat 35 erjabab malaikat nina kesah si badia pagi nusur ku babondu janah kuasa di bata ringan ibas kam perbahan seme maka anak si ibu pusndu pagi badia janah iglari anak di bata erpalaskan kata di bata enda si puji ia alu ras kita ngendeken kitab denden GBKP nomor 110 alu sindeken karyat sadaras 2. Baci kam gondol kini lah ngasupun manusia ngeluh ibas kesah si badia di bata bapanta si mulia ngoreh ibas kesah si badia guna nampati manusia ngaku aku Tuhan megati lenga aku sikapkan pusuh ukurku jadi ingan kesahdu si badia kuasai kegeluhanku kesah si badia eme penampat si mereken gegeh ras kepentaran si ipadankan di bata man banta ngaku aku Tuhan megati aku lupa maka enggo ibrendu kesah si badia jadi penampat man bangku seh maka megati bene ukurku ibas ngalakan perbeben lepa aku ibas mencibalkan diri nandangi temanku manusia mari tole ngejapkan kelepa kenta ibas paksa tenang.
Siaku kendage salah lepak ta mandibata arah nendenta kitab nenden GBKP 440 sindaikan kari ayat sadaras 2. Mari ras kita tedis. Kata pergegeh ibas di Batanari. Selalu persuruhan di Bata, aku nahkan kata naman Bata, guna pegehi kita, ibas geluh enda, Nina. Kuberikan kesahku man krina kala, zanah krina kala si mindo penampatku terkelinkap. Si puji Tuhan, alu ngendaikan kitab nenden GBKP nomor 260 siwah, sindaikan kari ayat sadaras 2.
Budari seh kita kubas ngoge kata di bata bagin si pemenah. Sini buat ibas Galati 5 ayat 16 seh 26. Galati 5 ayat 16 seh 26. Kuogekan manbanta jendanari. Kesah sibadia ras manusia. Surah-surangku eme kesah sibadia min sinegu-negu kegelundu maka olah ikut kendu perukendu secara manusia. Surah-surah ukur manusia erlawanan ras kesah sibadia. Janah kesah sibadia erlawanan ras surah-surah ukur manusia. Si dua enda ermusuhan. Janah sienda ertina maka laban ci dalam kendu pratendu. Adi kesah sibadia negunugukam lanai bokam itru undang-undang. Perbahanan si epalkan surah-surah ukur manusia tangkas kap. Sienda tridah ibas erlua-lua singkesuh lama tehmela nembah man berhala ras rebahan ilmu sihir si musuhan rubati maci meru perampus dengan kepentingan nasa jangan ca iukurina rebahan perpecahan dengan pihak-pihak si cian-cianan mabuk pesta minum-minum seh mabuk ras si debana. Ku katakan man bandu genduari bagi enggo ku katakan bandu nai maka kalak sindalankan perbahanan si bagienda labo bacidat bagin ibas kinerjan di bata sireh pagin. Tapi oleh kesah sibadia emo lid kekelengan lid kriahan dengan lid kemalaman ate lid kesabaran idalan kena perbahanan semhuli menghuli ia setia meteruk ukurna dengan ngasup kuasai diri karena sienda lalit isingat kenpe ibas undang-undang bagaimana kalak singgo jadi sekerajaan Kristus Yesus perukurna secara manusia enggo ibunuhna ikayu persilang rikut ras kerincuhan dagingna bagai pe surah-surana arkiteken kesah cibadia me si mereken kegeluhan man banta maka lagu langgah tapi harus rikutkan praten kesah laban si mengganjang gurta entah si tokoh-tokohan entah pe si cian-cianan terjang jendam ketuaan kalak semegikan kata di bata dengan si makai kenca ibas keluhna si tep-tep wari haleluya Haleluya, haleluya, haleluya. Pulungan sini kelengi Tuhan, ope siorati kata di bata, mari ras lebih kita artoto kita. Sehme paksana orati kami katandu o Tuhan, kesandu si badialah singajari kami segelah katandu yang kai ras pakaikan kami ibas kegeluhan kami. Pakai kemahandu urasi ras pengasup kendu nehken surah-surandu arah pustaka si badia si kentisik nari ibagikan kami ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto amin. Bagin kata di bata si isehken enda ibuat ibas padan sindekah kitab Yesaya bindu 63 ayat 10 sada 10:4. Mari ras-ras kita ngikuti sa sekaligus megi kenca ogekan kami
Bagenda me bagin kata dibata sisehkeun man banta ibas kita memperingati nusurna kesah si Badia. Yesaya 63 ayat 10 sada se 14. Ijem teringet bangsae kempak paksa si enggo lepas, kempak Musa suruh-suruhan Tuhan nai, janah nina ija genduari Tuhan sing klini, pemimpin bangsana ibas lawit nari, ijakin Tuhan si mereken kesahna si Badia man Musa, ijakin Tuhan sing lakoken perbahanan simbelin alu kuasana arah Musa, erbelah ibahanna lau-lawit jenari taruh kena bangsana arah lau simbages gelah datsa gelar si termurmur serasa lalap arah penegu-negu Tuhan perdalanna paguh desken kuda iembal-embal janahlah pernah tertuk-tuk desken rarasen lembu si igera kubaluren si mehumur bagaimana Tuhan mereken pengadi-ngadin man bangsana itegu-teguna bangsana erkiteken si mulia gelarna si barendam menjuah-juah man banta krina. Shalom, salam sehat, Tuhan Yesus tetap si masu-masu kita krina. Perpulungan sini kelengi Tuhan tuhu menarik adi si perdiateken hubungan bangsa Israel ras Tuhan. Hubungan kadang mehuli kadang lang, bahkan tempa bangsa Israel bagi kuan-kuan kacang lupa akan kulitnya, artinya lupa ia uga dibata enggo mulahi ia darat ibas tanah perbudakan Mesir nari janah begepe sinaruhkan ia bengket rasngiani tanah kanan krina erkiteken Tuhan sirbanca tapi tempa lupakan kerinana arah sikap bangsa enda silanai setia ras patuh nandangi undang-undang Tuhan ibas Yesaya 63 adisioge ayat 10 ije ikatakan maka bangsa ngelawan Tuhan perbansie ceda ke ati Tuhan jana sebabna erkusur Tuhan jadi imbangna iperangi Tuhan bangsa dalan-dalanna maka banci bangsa enda ibuang ku Babilon. Perpulungan sini kelengi Tuhan biasa kenca enggo sehku igong lawe entah kenca enggo ling-ling klewet maka turah kesadaran maka enggo lepak kepe kita enggo erdosa kita biasa ibas paksa maka singet Tuhan bagi bangsa Israel ibas perikop khotbah singgondah yogeken man bantah maka arah pengalaman geluh kala Israel enda tuhu jadi persinget tuhu jadi pelajaran man banta gelah olah kita bagi tapi sebaliknya singetlah maka kita anak-anak Tuhan ras janji Tuhan ya ras amin kerina janji Tuhan isehinange saja bagi usur singetkan kami bahanlah dalanna gelah janji entah padan Tuhane sehman bantah janji entah padan Tuhane
banci sinanami ibas kegeluhenta. Minggu endah ema minggu Pentakosta, minggu pe-50 kenca Yesus keke ibas si matenari, ema minggu ija kita memperingati nusurna kesah si badia. Salah sada janji Tuhan Yesus ope ia nangki ku surga, ema mereken kesah si badia. Gancih Tuhan Yesus nemani ras negu-negu ajar-ajarna kenca ia nangki ku surga. Janah kesah si badia ema terdauhan si mereken kini pangen man ajar-ajar bagai pekrina kalak sir kini teken ngit ras meriah ukur naksikan entah pembarkan berita si meriah kesah si badai kame sir bahan canggit ras pang hacek ruit ras krina utusan misi reh ku buluh awar guna meritakan berita si meriah. Tentu kesah si badia enda kange sir bahanca kita banci dengar ersembah mandi bata ibas pak senda janah bujur ninta mandi bata erkiteken banci dengar si gejap keleng Athena ibas kegeluhenta bagepe adi si bahanlah kesah si badia tetap negu-negu kita, maka amin gia luar biasa upaya-upaya kuasa kegelapan, kuasa setan iblis bagepe kuasa kedanggigan ta, tapi te kita nasib kita nalukan si kerina payo bagi ikatakan Paulus ibas pengogendai Galatia 5 ayat 16-22. Maka sura-sura ukur manusia erlawanan ras kesah si badia bagepe sebaliknya. Berarti adipayokin kita sekerajangan Kristus ras kesah si badia negu-negu kita maka lanai sura-sura ukur manusia jadi penggeruntah. Sini maksud sura-sura ukur manusia ndai ngoi singetken erlua-lua singgesuh la meteh mela nembah berhala ras erbahan ilmu sihir semusuhan rubati mecimburu merampus dingin kepentinganna saja iukurina. Memang endah sesuatu si usur dengar terjadi bas kegeluhenta. Kadang lah soal piga dekah kita nggo jadi kalak Kristen. Sebab adi sinin ibas kegeluhan perpulungan ta. Kadang lit dengange teman ta lah sepriahan sadar sedebanna, bahkan larkuan sada ras sedebanna karena sienda lalit gegeh ibas kita guna banci senina turang te berubah maka tanda mekuah hateta tanda keleng ateta si gegeh hirtoto si totoken gelah si kesah si badia pengasupkan senina turang tenda gelah banci lanai sura-sura ukur manusia sir kuasa ibas iya. Sabab bagi nina Paulus ibas Galati bindu 5 ayat 26 tanda kita enggo ngaloken kegeluhan si bereken kesah si badia maka lagu langkah tapi arus rikutkan peraten kesah perpulungan sini kelengi Tuhan uga keadaan tagundari ngeluh ibas sura-sura ukur manusia dengar entah nggong geluh ibas sura-sura kesah
perpulungan secara pribadi lepas pribadi medesah saja dikune kita ibas paksa endah lengang ngasuk ngeluh rikutkan perhatian kesah si badia gegehi pindolah mandi bata arah pertotonta gelah bagi tema minggu endah itegu Tuhan bangsana bagepe itegu kesah si badia kita anak-anakna ndalani kegeluhenta terlebih ibas paksa zaman virus corona indah labo ibahana kita kemalun si penting man bantah tetaplah si sembah ia te kita sampatina nge kita ras bandalanda kuasa ras pasue maler man bantah. Amin. Mari ras kita artoto kita bujur Tuhan katandung enggo ibagikan kami bahanlah katanduela saja ibagikan kami tapi banci pakaikan kami ibas geluh kami teridah tetap ukur kami ndalani kegeluhun enda uga pape situasi erkiteken kamkap sinegu-negu kami ibas gelar Tuhan Yesus reh kami ertoto. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan mari ras kita kerina tedis ibas minggu endape ibas kita memperingati nusurna kesaksi badi endape kencang enggo si begiken kata dibata siakuken ka kini tekentah ninta dage ras-ras aku tek mandi bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit rasdoni aku tek man Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhanta si jadi arah kesah si badia tubuh idur sing gudang-guda nari si sokliamen tergelar si Maria sing nanami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus nipakuken ku kayu persilang mate cenari kuburken nusur kudoni kematen peteluariken go keke basi matenari nangkih ke surga perkundul narah kemundi bata Bapa silar sibar kuasana cenari reh meya pagi ngeranaken singluh rasinggo mate aku tekman kesah si badia janali sada gereja si badia persadahan kalak si badia pengalami dosa kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Kundul kam perpulungan sini kelengi Tuhan sepaksana sindesken me persembahan pengatakan bujurta janah kata dibata si jadi palas ibas kita ngendesken persembahan pengatakan bujurta yogeken Mazmur 50 ayat 23 nina ngatakan ujur eme persembahan si empehagaken aku janah si patuh ngikutkan aku tentu ku kelini tupung sisehken persembahan ta ras kita rende ibas kitab denden nomor 302 bait si pemena ras si peduaken. Ibas karina dampar kegeluhan
Mari ras kita ertoto karena persembahan begepe sekaligus ertoto syafaat. Ertoto kita. O dibata sidem keleng ate ibas Yesus Kristus, Enggo iseh kendu janjindu pereh kesah sibadia. Ija warienda i peringeti kami arah kebaktin sinilakoken kami. Terpujilah kam o dibata kami, ras pasu-pasundu pe kami krina anak-anak ndu sing lakoken kebaktin enda. Amin gia ilakoken i rumah-rumah erkiteken pandemik virus corona. Jenari ngenalah atendu persembahan singgo ipo pulung kami, ras ipasu-pasundu pe gelah banci igunakan rusi pelayanan sinilakoken gerejandu. Tambah-tambah igege pengertin ras pasu-pasundu gelah reh beluhna kami nehken persembahan kami man bandu. Jenari mekuah pe atendu kami krina anak-anak ndu ibas kami nerusi kegelun kami i tengah-tengah pandemik virus corona enda, entah covid-10 siwah enda. Bahanlah kami tetap sehat ras mejuah-juah bagai pe pasu-pasundu pendahin usaha si banci dengai lakoken kami. Pepalerundu rezeki man kami segelah tetap tercukupi keperluan kami. Pasu-pasu pe anak-anak nu singgo nehken persembahan pengatakan bujur ras pe bagin perpuluhan. Sueras janjindu o Tuhan, pasu-pasundulah ia krina alur bagai-bagai simhuli kubas kegeluhenna. Tole pebre kendu semangat ras kesehatan man perpulungendu si enggo lansia bagai pejabu silanai kuhras anak yatim piatu. Sueras janjindu temani ras pasu-pasundu ia segelah tetap ukurnan dalani kegeluhna bagai pesi berulang tahun ketubuhan ras perjabun. Tuhan masu-masu gelah tuhu igejapna maka banci tambah umurna erkiteken perkuah atendu. Alu bagai banci pakai kena kegeluhna sentudu rasingena atendu. Ertoto pe kami nandangi bangsa ras negara kami mekuah atendu Tuhan. Bahanlah bangsa kami simbelin enda banci pulah ibas covid-10 siwah nari. Pasu-pasundu upaya-upaya sini lakokan pemerintah ras bahan pe kami krina ikut muat bagin ibas jaga kesehatan kami, jaga kebersihan, jaga jarak adilit pertemuan, make masker ras sidebanna bagi ihimbau pemerintah ras krina si terkait. Begenda mah pertoton kami enda sempurna kendu sabab reh kami ertoto ibas gelar Tuhan Yesus. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, mari ras kita kerina tedis ibas ngujungi kebak tinta sisehken perpadanenta man dibata. Enggo isehken Tuhan padanna mereken kesah sibadia guna nampati ras ngajari anak-anakna. Perpadan aku, o Tuhan, mereken pusuh ukurku jadi ingan kesah sibadia sing ngajari ras nampati aku. Kesah sibadia eme dibata sireh ras ringan ibas kegeluhendu. Perpadan aku Tuhan, tetap ngingat kam singiani diringku arah kesahdu sibadia. Kamu penampatku sing pengasup aku ngalakan kerina perbeben geluhku. Gelah kita tetap ibas perpadanenta man dibata
Mari ras kita rende si puji Tuhan arah kitab denden 245 sindeken bait si pemena ras si peduaken. Mari ras kitar toto bagi niajari Tuhan Yesus pertoton Tuhan ninta dage. O Bapa kami sini surga, gelarndu ipe badiamin, rehmin kini rajandu, selahmin pratendu ibas doni enda bagi ni surga. Berikan man kami nakan cukup ibas wari sendah enda, alemi salah kami, bagi ni alemi kami salah kalak empak kami. Olamin kami babakam kubas percubaan, tapi olangilah kami idur silat nari, sabab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, si dekah-dekahna. Amin. Perpulungan sini kelengi Tuhan, pakaikanlah kegeluh hendu jadi ingan tading kesah si badia. Jenari aloken pasu-pasu idur di batanari. Di bata si mada perkuah ate, si enggo nenahken kam ku kemulianna si rasa lalap ibas Kristus, menjadikan kam serta tetap megegeh dingin paguh, ia si mada kuasa serasa lalap. Amin. Oh